Lauschugo Sharjatini Cobro Poctoma Angdon Lobitomo Nimes Debut Martini Cobro Poctoma Unka Lahar Hameni Bagi Oto Lahar Patu Shanteraka driver Kobi Bihiku Sha Patika Gobindo Parani Simi Omarpur Lama Kurma Chora IDC Bless Amsaya Auto number TR03B2614 Lahar Hameni Bagai Oto Lahar Pati Wi Shak Deraka driver Kobi Bihik Busha Patika Gobindo Parani Simi Omarpur Thangma Kurma Chora IDC Bless Amsaya Auto number TR03B2614 Auto driver Kornojoy Iriang Bihik Tai Busajik Belekan Shak Dukuman Kha Omarpur Thamo Gobindo Parani Kitinyo Keha Omarpur was over lama abo thamo jagao pura lama condition chayamon ba o auto keha currently accident umi currently auto accident umo boro jagao auto driver korno jiriya auto driver keha bung brang masak thang purano emoni injure ke onglai brang hospital thang mathang lekka ha lama chayamon karono direct longao susu ya lama lanta mago Emoni lungga fa kan lungga thuma se baik jorom kuno moha onglaya sa sni dera mobai thoi laya man no hospital thang ha TR03 B2614 garis number Tinggal rok mau me gari accident na magari auto dah bro le kuno dera thong thang dong la ha bro dera thong thang la ya ko ke gari om ba khabo blong ha khai thamo tu salunga ba awom phangrok marok ki bai kongrok sa sikri lei pai ha ingke ya poro sa hai baik de ro lo kuno ya ko bai di leng ya acha sasne dera la ha du mai la ha na ko du go ke gari accident mo ba sa to ya ko le di long mani karono accident long term claim rang lama bu hamya lama bu ko ki ke ba lama ko na ko ka te le ti yo bra jam bai me khai thang le lama ni condition ho pura cha le chaya no abo ni karono bo boke mapara Gobindo Bari ko ke muy bua nge bukti blog ni antaro Omorpur blog ni antaro acha kurma edisi bilis ni misi yo Gobindo para muy bua para yo Omorpur adri blog ni misi yo ting phon yo currently ke ha bike auto accident mi aro auto ke me driver song brang masak thantong na masak thantong mo ke thantam no pura injure brang dera lai ha to auto currently jang bolong ga no auto ungtong ko khaibo ngkaro accident ing rehu auto lunga bisingo ke nailai dong bai uta jong ham si auto Shalbrumno TMC bodolo bodol hawlemani nukjagui tongo Shalbrumno TMC bodolo bodol hawlemani nukjagui tongo thanai salni yagulo tini bo haino West Bengal ni kerong mantri Molai Kotok manjak phaimani bisingtui TMC ni adok subolbuni nogo kaisa bodol hamani panda khlaijakha asalo khungbri chidok nukuni khorok sara chuku chichar butarok TMC ni banat romlaikha
কংগ্রেসে যোগদান করছেন। কোনো দিন আমাদের দুবেলা 3 বার আমাদের যোগদান সভা করতে হচ্ছে। এত ভয়ভীতি উপেক্ষা করে আজকেও বেশ কয়েকটা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করতে এই রাজ্যের গণতন্ত্রপ্রিয় সৈনিকরা, মায়েরা, ভাইরা এসছেন। যেমন কৃষ্ণপুর বিধানসভা থেকে আমাদের জনজাতি ভাই রঞ্জন দেববর্মা, জনজাতি ভাই অনিল দেববর্মা, সুজিত দেব, অপু দেববর্মা, সুকেশ দেববর্মা, বন্ধুরাম দেববর্মা, অবিরাম দেববর্মা, স্বর্ণ মুক্ত দেববর্মা, অভিজিৎ দেববর্মা, অভি দেববর্মা, মানে সেই কৃষ্ণপুর এসটি রিজার্ভ বিধানসভা কেন্দ্রে। ওখান থেকে অনেকে বলে জনজাতিরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসবে কিনা। আমরা বারবারই বলেছি এই রাজ্যের জনজাতিরা তারা অত্যন্ত সচেতন। তারা তাদের অধিকার, তাদের স্বাধীনতা, তাদের সেই গ্রাম পাহাড়ের খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য প্রতিনিয়ত ওরা তাকিয়ে আছেন আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে। ওনার আশীর্বাদেই এই রাজ্যের জনজাতিরা সংগঠিত হবে। আপনারা জানেন একটি মুহূর্ত এই রাজ্যের জনজাতিরা শান্তিতে থাকতে পারেনি। গতকালকেও দুজন এমডিসি আক্রান্ত হয়েছেন, বিরোধী দলনেতা আক্রান্ত হয়েছেন। ওরা কারা? যারা এই সমতলে আক্রমণ করছে তারা পাহাড়ে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সমতলও নয়, পাহাড়ও নয়, কোথাও আক্রমণে বিশ্বাস করে না। তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকরা তারা শান্তি সৌভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করে। তাই আজকে সারাদিন এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যে আমার বাংলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা আজকে আমাদের অগণিত যুব ভাইরা বোনরা আজকে সারা রাজ্যে কমপক্ষে 80টা জায়গায়, এখন পর্যন্ত আমার কাছে যা খবর 80টা জায়গায় সংগঠিতভাবে আমাদের কর্মসূচি হয়েছে। আরও কিছু জায়গায় সংগঠন যেহেতু আমরা এত অল্প সময়ের মধ্যে বিস্তার করতে পারিনি, যেহেতু সাংগঠনিক পরিকাঠামো চিরেই হবে, তারপরেও বহু মানুষ, আমি সকালবেলা দেখলাম রাত্রের মধ্যে প্রচার হয়েছে, বহু মানুষ এসে নিয়ে গেছে আমাদের একটা রাখি দিন, আমাদের একটা রাখি দিন। তাই আমার বিশ্বাস যে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে, সারা রাজ্যের মানুষ আবার দীর্ঘ 3.5 বছর যারা শান্তিতে ঘুমোতে পারেনি তারা এখন একটু সান্ত্বনা পাচ্ছে। আমরা আগামী দিনে একটা পার্মানেন্ট শান্তি তাদের দেব এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার করে। আমাদের নেতৃত্ব, আমাদের প্রাণ পুরুষ আমাদের কাছে এসছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওনাকে পাঠিয়েছেন, উনি এসছেন। ওনার হাত ধরে আজকে এই জনজাতিদের মধ্যে আমরা কোনো কর্মসূচি করিনি। আজকে এই জনজাতি আমার ভাইরা আজকে এখানে এসছেন, মলয়দা এসছেন, মলয়দার হাত থেকে ওনারা পতাকা নেবেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের পশ্চিমবাংলা থেকে আগত বরিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং পশ্চিমবাংলা মন্ত্রিসভার একজন সিনিয়র মিনিস্টার প্রত্যেকেই জানেন। এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করার জন্য শুরু থেকেই যিনি মনে প্রাণে অন্তরে হৃদয়ে ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন, প্রতিনিয়ত যিনি এই অত্যাচারিত মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে ত্রিপুরায় বারবার আসছেন, সেই মন্ত্রী মলয় ঘটক আমাদের মধ্যে আছেন। আজকে একটা বিশেষ দিন, আজকে রাখি বন্ধন। এই রাখি বন্ধন উৎসব ত্রিপুরায় 7 দিন ব্যাপী চলবে। আমাদের সারা রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যাতে রাখি বন্ধন উৎসবটা আমরা করতে পারি, তার জন্য 7 দিন ব্যাপী সেই উৎসব চলবে। আমাদের পশ্চিমবাংলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যুব নেতৃত্বরা দিন রাত খেটে চলছেন এই রাজ্যকে মুক্ত করার জন্য। ওনারা আছেন 3 জন সাধারণ সম্পাদক, আপনারা দেখছেন।
এছাড়াও আমাদের রাজ্য নেতৃত্বরা প্রকাশবাবু, তাপসবাবু সহ, পান্না দেবী সহ আরও নেতৃবৃন্দরা, নরসিংহবাবু সহ দিনরাত খেটে যাচ্ছেন। মলয়দা অত্যন্ত প্রাণের মানুষ, উনি যখনই সমস্যা পড়েন মনোযোগ দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের সমস্যার কথা জানতে চান, শুনেন। আজকে আমাদের মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের যুব আইকন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিনিয়ত ত্রিপুরার মানুষের সুখে দুঃখে আমরা কি অবস্থায় আছি, কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছি, উনি খোঁজ খবর রাখছেন। প্রতিনিয়ত কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছেন আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য। আমাদের প্রাণ ভরা ভালোবাসা দিয়ে আমাদের পাশে থেকে আমাদের মতো প্রত্যন্ততম রাজ্যটাকে এই বিজেপির হাত থেকে, স্বৈরাচারী বিজেপির হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ওনারা প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে আছেন এবং আগামী দিনে থাকবেন। ওনাদের এবং রাজ্যে এই ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু রাজ্যের মানুষ সাবরুম থেকে ধর্মনগর যেভাবে সংগঠিত হয়ে প্রতিনিয়ত এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, আজকে হাজারে হাজারে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তলে প্রতিদিন সামিল হচ্ছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে রাজ্যের মানুষের গণতন্ত্র ও অধিকারকে শক্তিশালী এবং মজবুত করছে। প্রতিদিনকার মতোই আমরা চেষ্টা করে যা আজকেও প্রায় 200 কর্মী বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। এখানে যে সরকার চলছে, যে তালিবানি কায়দায় চলছে, সেই সরকারের বিদায় এখন কিন্তু খালি সময়ের অপেক্ষা। ত্রিপুরার মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে এই সরকার থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গের যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নকে দেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ত্রিপুরাতে তৃণমূলের কংগ্রেস সরকার হচ্ছে এবং হবেই। 2023-এ যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষের আশীর্বাদ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই যাবে এবং যে ধরনের ঝড় ত্রিপুরা জুড়ে আস্তে আস্তে উঠছে, সেই ঝড়ে যে বিজেপির সরকার এখানে আছে সেই সরকার পড়ে যাবে। এবং আমি এটুকু বলতে পারি যে এখানে যারা সরকারে ছিলেন তারা যে অত্যাচার ত্রিপুরাবাসীকে করেছেন এবং পরবর্তীকালে তৃণমূলের যে সমস্ত নেতা কর্মীরা এসছেন তাদের উপরে যে অত্যাচার হয়েছে, যেভাবে গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, যেভাবে মাথা ফাটানো হয়েছে, যেভাবে এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এই জিনিসে ত্রিপুরার মানুষ বরদাস্ত করবে না। আগামী দিনে ত্রিপুরার মানুষ এর প্রতিরোধ করবে এবং এই সরকারকে বিদায় দেবে। বিজেপির এক বিধায়ক কর্তৃক বলা হয়েছে যে তৃণমূল নেতৃত্ব আগরতলা বিমানবন্দরে নামলে তালিবানি কাজে আক্রমণ করার জন্য। কিভাবে আমি দেখছেন? তো আমার বক্তব্যে বললাম যে এই তালিবানি সরকার, তারা নিজেরাই তো বলছে যে তালিবানি কায়দায় কাজ করবেন তারা। আমাদের তো বলতে হচ্ছে না। যে দল ক্ষমতায় আছে সেই দলের বিধায়ক বলছেন যে তালিবানি কায়দায় অত্যাচার করতে হবে। হাসতে গেনাগিনো পালাই জাগাইতঙ্গ রাখি বন্ধন সাল হাসতে গেনাগিনো পালাই জাগাইতঙ্গ রাখি বন্ধন সাল আবুনি বিসিংতিনো তিনি কক্তশাল বাঙালি সমাজনি খাগদে কক্তমা থুনারুনো রাখি খাওয়াইলে লাইখা বভাগ্রা খর আগুনি কক্তমা থুনরে হাবানগ আসলে কক সানা থাংতনি বাঙালি সমাজনি খরবসা আদং যোগ সাকা করোনা ভাইরাস এবরমুই তমা জরওয়া কক্তমা থুনারুনো যত হাকতনি লুকুরনো মাংপ্রে টিসাওয়াই ফুনগৈতঙ্গ কক্তমা ফুনগৈতঙ্গ আবুনি বগিনো ব্রনে শাক কাহাম তংথুন অকক অনসুগিনো অমাহাইকে রাখি খাজাকা দিয়ে জাখা ছাকা সুভদ্রা তা শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকেও অতিক্রম করে দ্রৌপদীর সঙ্গে ওনার খুব একটা ভালো একটা ভাইবন্ধনের মিল ছিল তখন এবং যখন শ্রীকৃষ্ণ শিশুরামকে তার চক্র দিয়ে হত্যা করলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের হাতটা কেটে গেছিল। তখন দ্রৌপদী দৌড়ে এসে তার আঁচলটাকে ছিঁড়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতটাকে বেঁধে দিয়েছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন যে এটার জবাব আমি তোমাকে একদিন দেব। তখন যখন এই
দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের যখন আমরা ঘটনা সবাই জানি, তখন শ্রীকৃষ্ণ এই বোনের প্রতিদান দিয়েছিলেন, বস্ত্র ওনাকে কন্টিনিউয়াসলি দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিদান দিয়েছিলেন। তখন সুভদ্রাকে বললেন যে সেই যে আমাকে একদিন হাতটা বেঁধে দিয়েছিল সেটাই রাখি বন্ধন, সেটাই বোনের সম্পর্ক, আর এই সম্পর্কের জন্য বোনকে আমি আজকের দিনে রক্ষা করেছি। তো এই যে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে রক্ষা করলেন, তা আমরাও চাই আমাদের ভাইয়েরা যেন সর্বোচ্চ সমস্ত বিপদে আমাদের পাশে থাকেন, আমাদেরকে রক্ষা করেন, আমাদের পাশে থেকে আমরা আমাদের চলার পথকে মসৃণ করেন। তাই আজকের এই দিনটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্তত আমাদের বোনদের কাছে। আপনারা কারা এই পুণ্যলগ্নে আমরা এসেছি আমাদের গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সাংবাদিক দাদা দিদি ভাই ও বোনেদের আমরা রাখি পড়াতে এসেছি। আমি প্রথমেই ওনাদেরকে, যারা এই বিপদসংকুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের খবর সংগ্রহ করেন এবং আমাদের সচেতন করে তুলেন, তাদের সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাই। এবং বাঙালি মহিলা সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আজ শ্রাবণী পূর্ণিমা, এই দিনটি বিভিন্ন জায়গায় মহাসমারোহে রাখি পূর্ণিমা थांनाय सालकिसा सिगां पानिसागर दामसरा कास्को पाराव बेलाय कायसावान मासिंसा पातिमं पातिवै थांखा तंथाय हानि बागै दफा कायसानो बिसोहना उरपाति लायखा तान लायखा नखुक सकलायखा थाना सालकिसा सिगां पानिसागर दामसरा कास्को पाराव बेलायनो कायसावान मासिंसा पातिवै थांखा तंथाय हानि बागै दफा कायसानो उरपाति लायखा तान लायखा तक लायखा नक नुखुं सकलायखा खालाय बिलाय मा अंलायखा आयो तंकसां तंलायमानि आसमसा दफा कायसानि बिसिंगो अबाहाय नुगै गोमां सापायखा दफानि लुकुरो यागुलो बुजिलायमा कगलाम सालायमानि बिसिंतै तंकसां किफिलिफायखा पातिनमानि सालकिसानि उलो तिति एडिसि हापांनि इएम सं उराम उराम थाङै बुजोगैखा यागुलो जाने जाने तंथायनो तैनो कसां कसां तंलायमा नुफिरखा दफानि बरंनि बिसिंगो उरपाति लायमानि नांलायमानि नुगै बुबाग्रा थाङै सयखा दफानि बरंनो गोथां मंकक बितिरनानै बागै आमसानि चोरैतै बर' हदानि लुकुरो बुबागानो साममानि खा क्या हुआ? What happened? हुआ क्या? I would like to narrate. You call me up. You message me. I responded. Sir, we are organizing a conference by the end of December. So we will be inviting you. I'll come. This time we don't receive fire rockets, so we can prepare. और हलम बस्ती ये फाइकोआ एवं ये कास्को कैंप में आया था। इसके बारे में आपको क्या मेरा बस यही कहना है कि मैं यहाँ में शांति चाहता हूँ। हम लोग सब एक ही है। हम लोग के चौराहे हो, हम लोग का ब्रू हो। हमने चौराहे को भी वही बात बोला है जो मैंने अपने ब्रू को बोला है कि हम लोग सब एक है, हम लोग सब एक परिवार के हैं। और जहाँ में जिसका घर टूटा है, जला है, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से बात किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ में भी 15 से 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का बात किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। हमने भी अपने एडीसी से कुछ फंड ऑफर किया है। और यहाँ में मैंने भवरंजन जो हमारे ईएम है उनसे भी बात किया है। मेरे सीएम पूर्णचंद्र जमतिया यहाँ में है, विजय रांखोल यहाँ में है। और यहाँ में भी जो 7 या 8 लोग इंजर्ड है उनका भी कॉम्पनसेशन मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ। और एडीसी भी देखेगा कि उनके फंड से कितना दे सकते हैं। नेक्स्ट
आप पिछले एडीसी में कमाल करके दिखाया, तो आपको इरादा कैसा है जो 2023 साल में जो असेंबली इलेक्शन है इस बारे में आप कैसे देख रहे हैं? ये हम लोग क्योंकि त्रिपुरा में अब तृणमूल का खेला होगा कि एक स्लोगन उड़ रहा है। देखिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड तृणमूल क्या करता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बीजेपी क्या करता है, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है सीपीएम क्या करता है। हम लोग अपना गेम खुद खेलते हैं, उनको अपना गेम खेलने दीजिए, खेला होबे या ना होबे या बीजेपी का खेला होबे, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद आप लोग को इंटरेस्ट होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, अयोध्या में क्या होता है। हम लोग तिपरा सबको सिर्फ ग्रेटर तिपरा लैंड में इंटरेस्ट है। अगर आप लोग को हम लोग के संग खेला हॉबी करना है तो राइटिंग में दीजिए, ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर नहीं होगा तो आज का तिपरासा ब्रू हो, चोरई हो, देबबर्मा हो, रियांग हो, कलौई हो, त्रिपुरा हो, 19 का 19 ट्राइब अकेला 30 सीट्स में लड़ेगा। ओके, थैंक यू न्यूज़ में। आपको शांति दूंगा, मैं आपको सम्मान दूंगा, मैं आपको अधिकार दूंगा, लेकिन इन रिटर्न प्लीज फॉलो द पाथ ऑफ द लॉर्ड, फॉलो द मैसेज ऑफ पीस एंड आई विल टेक। ये जो हमने आपको बोला है यही मैसेज, नेता लोग आपको कुछ और बोलेगा, वहां जाके कुछ और बोलेगा, लेकिन रेंग बुबागरा महाराजा जो यहां में अपना चौरे को बोल रहा है वही बात जाके अपना ब्रू, अपना रियांग को बोलेगा। मैं वहां में भी वही बात करता हूं, आपके सामने भी वही बात करता हूं। मैं हमेशा अलग अलग जगह में अलग अलग बात नहीं करता। सब लोग फॉर 30 सेकेंड, 1 मिनट के लिए खड़ा होके साइलेंस की। आप यहां में आपके बीच में आपको पूरा जिंदगी आप लोग को अरकनाट नहीं करना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को एनजीओ करना है, किसी को इंजीनियर बनना है। फ्यूचर जनरेशन को उठना पड़ेगा। यहां इतना बच्चे लोग, जब आई सी रूबेन रंगलों, सब जानता है रूबेन रंगलों। जब मैं यहां देखा, मैंने देखा नेमी दारलों को, हम लोग का है, आई फील प्राउड। एक टाइम था कि हम लोग के पास वी हैड नोबडी, कोई नहीं था हम लोग का प्रशासन में। आज हम लोग निकल रहे हैं आस्ते आस्ते। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मूर्खाट है, फांसा है, तुम खाटना है। तो मैं अपील करता हूं, आई एवरीबडी हु वांट्स पीस, किसको शांति चाहिए? यंग चोरे वॉइस इट नॉट, आई विल गिव यू पीस। किसी का बकरी था, कहीं में कुछ और था, वो नुकसान हुआ है। जो लोग आसाम में 237 परिवार जो आसाम में भाग के गया, आज वापस आ गया, उन सबको हम लोग कॉम्पेंसेशन देगा, ये गारंटी बात है। बुबागरा रेंग आज आपको बोलेगा। किसी के पास कॉम्पेंसेशन जो आसाम से आया है, जो भाग गया, वहां में 5000 होगा। किसी का घर पूरा जल गया, पक्का घर, थोड़ा ज्यादा होगा। किसी का आधा टूटा है, कच्चा घर, थोड़ा कम होगा। लेकिन लगभग मैंने मुख्यमंत्री से खुद बात किया है और मुख्यमंत्री ने मुझे खुद बोला है 15 से 20 सेकेंड आंख बंद करके प्लीज रिफ्लेक्ट। Time start now. Yes. God bless all of you. शांति मिला कि नहीं? और आज से 1 घंटा पहले सब लोग के दिल में दुख था। आई हैव कम हियर फॉर पीस, मैं शांति के लिए आया हूँ। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। बेलाइनो हम बाय, what do you say? Thank you. Karaya san.
Karayasan. I love all of you all. God bless all of you all. And जैसा मैंने बोला है, मैंने चीफ मिनिस्टर से खुद बात किया है, यहाँ में 15 से 20 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन आ रहा है, सबको अलग अलग तरीके से। और हमारा सीएम यहाँ में है, PTADC के पास यहाँ में आपने डिमांड किया है पानी, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, ड्रिंकिंग वाटर PTADC के अंदर नहीं, इट इज नॉट अंडर अस, लेकिन PTADC is planning to make water tankers। और मैं जानता हूँ कि यहाँ में टुई, हम लोग का लैंग्वेज अलग हो सकता है, लेकिन टुई हाला में भी वही है, ब्रू में भी वही है, देबर्मा जमतिया में भी वही है। टुई का प्रॉब्लम एक ही, सबका एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग उसका समस्या का हल करेगा। आई विल पर्सनली लुक इनटू इट। और PTADC का सीएम के अंदर से विजय रामकोल के अंदर से हम लोग भी अपने फंड से हर परिवार जो आसाम भाग के गया, जिनको नुकसान हुआ है, हम लोग भी अपने Maharaj and our CM and PM and this is there in small रंजन, हम यहाँ कुछ खा के वहाँ आता है, आप लोग आगे चला जाओ और हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई पॉलिटिक्स नहीं देख रहा है, उनको सिर्फ शांति चाहिए, आप इनके साथ कोऑपरेट कीजिए। और अगर कभी भी प्रॉब्लम है मुझे फ़ोन कीजिए, यहाँ में रूबेन रांगलोंग है, आई विल अगेन कम बैक, मैं फिर से यहाँ आऊँगा देखने के लिए कि यहाँ में शांति है कि नहीं। गराइनो हमबाई, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। I think you should proceed. Thank you so much. I will just sit with you. Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino habanok rogo tongtoi tuino eba jefuru sapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai te rang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751002/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia
langmani musa titi kerei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerenggai Insurance tei rang khati mungni kok biti nawimano Joint Recruitment Board of Group C post ni bagai amjamo ongkha kokti shala hasini kereng amsayo amjamo ongkha amjamongo hamno sigang thermal skin test sanitizer tei mask to bunani rangnai ni raida khajaka Joint Recruitment Board of Group C post ni bagai amjomung ongkha kokti salo hasini kereng amsayo amjomung ongkha amjomungo hamno sigang thermal skin test sanitization mask mon nangnai obahani raida khaja আগরতলাই না হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ইয়ে কোয়ালিফিকেশন মাস্টার ডিগ্রি আচ্ছা আজকে কিসের ইয়ে দিতে আছে এলডিসি এলডিসি আজকে আপনার ওই রাজ্য সরকার জিআরবিটির আন্ডারে আপনার একটা পরীক্ষা গ্রুপ সি ক্লারিক্যাল গ্রুপ সি পরীক্ষা লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক তো ওই পরীক্ষাটা আজকে এটা দিতে এসেছি আমরা amjumung kaham kerengke paikha hanpano baksa amjumung na phanero jorao sokpayane bagi amjumungo ma absogleya amjumung ma delaya obhaye patimung nujagi phekya tei jorani sekang phaibo exam holo ma habya asuk simia koi sawibo khunjo kajagleya hanibai exam ma delaya exam mo ma habriya kubi busuk joratei opatimo khainelene exam mo ma asuyarone khuktinyo এই সমস্যাটা হচ্ছে জিআরবিটি পরীক্ষা দেওয়ার লেগে আসছিলাম তো এখানে আমাদের যে এডমিট কার্ড দেওয়া হয়েছে এডমিট কার্ডের মধ্যে লেখা আছে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর হাই স্কুল আগরতলা এএমসি সদর ওয়েস্ট আগরতলা 799001 এই পিনকোডের আন্ডারে বা সদরের আন্ডারে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর স্কুল অনেকগুলি আছে কিন্তু এখানে যে স্কুলটা আছে এখানে লেখা আছে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর উচ্চ বিদ্যালয় প্লাস জয়নগর আছে কিন্তু এডমিট কার্ডে জয়নগর আছে না তো যার কারণে কাস্টমারের যে যারা পরীক্ষার্থী তারা খুঁজতে সমস্যা হয়েছে কিন্তু 10টা বাজনের 15 মিনিট 10 মিনিট আগে আয়া পড়ছে কিন্তু এডমিট কার্ডে কোনোখানে লেখা নাই যে রিপোর্টিং টাইম এখন 10টা বাজনের 10 মিনিট আগে আইছে তারা তো ঢুকতে দেওয়ার পারমিশন আছে কিন্তু তারা এখান থেকে কইতাছে কি 10টা বাজনের 15 মিনিট আগেই ফর্ম দেওয়া হয়ে গেছে তো কি কারণে সম্ভব এডমিট কার্ডে তো কোনোখানে লেখা নাই যে আমার রিপোর্টিং টাইম করতে লাগবে 9টার সময় 10টা থেকে পরীক্ষা 12টা পর্যন্ত সেকেন্ড পরীক্ষা 2টা থেকে 4টা পর্যন্ত তো কোশ্চেন হয়েছে যদি 10টা বাজনের 15 মিনিট আগে হাই তাহলে কি কারণে ঢুকতে দিত না 15 মিনিট আগে কি ভাবে তারা ফর্ম দেয় এটা হচ্ছে কোশ্চেন কোনখান থেকে আইছেন আপনারা আমরা আইছি আমতলি থেকে কতজন এমন আপনারা এখানে আছে প্রায় 20-30 জনের মতন সেম প্রবলেম আপনারা কি এখানে 10টা বাজনের আগে আইছেন এখানে 10টা বাজনের আগে হয়েছে কিন্তু ঢুকতে দেওয়ার কারণ না 10টাতে যেহেতু পরীক্ষা 10টার থেকে যেহেতু পরীক্ষা ওইটাই আমাদের কোশ্চেন 10টার থেকে যদি পরীক্ষা হয় কোনো জায়গাতে এডমিট কার্ডে লেখা নাই যে রিপোর্টিং টাইম 9টা পর্যন্ত বা 10টা বাজনের 15 মিনিট আগে তাহলে 10টা বাজনের 15 মিনিট আগে কি করে তারা ফর্ম দেওয়া হয় কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলছে কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে কথা বলতে রাজি না তারা গেট লাগায় টোটালি গেছে আমরা তো এক্সাম দিতে এসেছি কিন্তু একই সেম নামে 3টা-4টা স্কুল আমরা সব জায়গাতে ঘুরে আস্তে আস্তে দেরি হয়ে গেছে তাছাড়া আমাদের বাড়ি হলো উদয়পুর তো উদয়পুর থেকে আসতে একটু দেরি হবে তারপরে আসা মাত্রই ওনার কাছে মানে হেডমাস্টার কাছে অনেক রিকোয়েস্ট মানে শুধুমাত্র তাই পায়ে ধরার বাকি ছিল এখানে কটার সময় আসে এখানে তো 9:35 এসে তাই মানে অনেক রিকোয়েস্ট কিন্তু তাই একদম মানে গেটের কাছেই এলো না বারান্দাতে যা বলার বারান্দা থেকেই বললো কাছেই এলো না মানে কি কারণে মানে অসুবিধা হয়েছে কোন জায়গায় আরো কি অন্য জায়গায় হ্যাঁ অন্যান্য আমরা আড়ালিয়া স্কুলে গেছি তারপরে আরেকটা নাকি শুনেছি আনন্দনগর ওই স্কুলটা ছিল না সেম না কিন্তু ওই জয়নগর যে লেখাটা এই লেখাটা নেই তার জন্য প্রত্যেকটা এই যে আরো দাঁড়িয়ে আছে সবার সেমই মিস্টেক হয়ে গেছে এই বিষয় নিয়ে কথা কইছেন তাদের সাথে হ্যাঁ প্রথম তো হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা হলো তাই না তো মানে বারবার বলছি স্যার একটু আসেন আমাদের কথাটা শুনে যান কিন্তু তাই না মানে আসতেই রাজে না তাই না বারবার বলছে টাইম ওভার হবে না নাকি ওই মাস শীত নাকি দিয়ে ফেলেছে 15 মিনিট আগে কিন্তু বেল বাজলো দেখলাম আমরা 15 মিনিট পরে মানে আমরা আসার আরো 15 মিনিট পরে বেল বাজলো কয়টায় টাইম পরীক্ষা 10টা থেকে শুরু আমরা তো 10টার আগেই চলে এসেছি উনি পারতো আমাদের কিন্তু
आसाम त्रिपुरा आरिव खम 2000 रांनि फेलजानाय काप सिराप खबै रमजाखा खुंसा लरि मालखं आसाम त्रिपुरा आरिव खम 2000 रांनि फेलजानाय कप सिराप खबै रमजाखा खुंसा लरि मालखं WB11F0650 लाम्बानि लरि मालखंग रुतुमंखाय काई ब्रिजि साइ कप सिराप मानजाखा रमजाखा लरि मालखं मसनाय ब मुं बाबुल पान्डे मामला नाहारजाखा NDP नि केरं गायदा पार्टी बंग साइमानका फैजा कक्टमानि बिसिंतै आसामनि करिमगंज हांकर चोराइबारि पोस्ट नायमथां रुतुमंखाय अमहायके गाहाम बथाय मानका हिनै चोराइबारि पोस्टनि इनचार्ज मिन्दु सिंह दैदुलुंबाय कक्टमो साइमानका लरि मालखं मथनायनि नक वेस्ट बेंगल yang bahagok postni incharge mintu silchaka fैजा कक्टमानि बिसिंतै रुतुमनि उलो अमहायके गाहाम बथाय मानका रांमरि हाति वरनाय खक 2000 खायनिबो साइमानका कक्टमते बसमानका रमजानाय बाबुल पान्डेन सङै फेरजानाय मानै गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र आमसेनि आगुरिव दुबुदाक दंहै साइमानका खोनालरि मालखं मथनरा करिमगंज हांकरतर बनग 30,000 नाय মানে এসপি স্যারে এটা একটু আগে আমার মানে আইসি চুরাইবারে কংগ্রেচুলেট করেছে যে এটা মানে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের জন্য বহুত বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট আমরা কালকের থেকে একটা অভিযান চালাইছিলাম রাতের থেকে এটা আজকে এটা অন্ত করলো এটা 40,000 পিসেস অফ কোডিন কাপ সিরাপ আমরা রিকভারি করছি লোকে একজন মানুষ অ্যারেস্ট হয়েছে 250 কার্টুনস ব্যাগ আসলো 250 কার্টুনস 40,000 পিসেস অফ বোটলস অফ কোডিন কাপ সিরাপ এটার বাজারে মূল্য এবং ব্ল্যাক মার্কেট অলমোস্ট মোর দেন 2 crores আর এটা করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের জন্য পুলিশের জন্য একটা খুব বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট এটা আমি আইসি চোরাইবাড়িতে কংগ্রেচুলেট করছি ওনার তৎপরতা এটা ডিটেক্ট হয়েছে এটা অন দ্য ওয়ে টু ত্রিপুরা আমরা এটা ডিটেক্ট করছি মানে একজন মানুষকে ডিটেন করা হয়েছে 11 ইনভেস্টিগেট করা পরে বাইরে হয়েছে কোন জায়গা থেকে লোডিং হয়েছে আর কোন জায়গা মালগুলি কোথা থেকে উদ্ধার করেছেন? এটা উদ্ধার এখানেই দরকার ট্রাক থেকে একটা ট্রাকের থেকে ফল বলে আইছি ফল আসলো ফল দেখাইছিল ফলের ট্রাকের মানে ফলের ভিতরে এটাকে কনসিল করে এই ঘটনায় কাউকে আটক করেছেন হ্যাঁ একজন মানুষের আটক করা হয়েছে ওর নামটা তো চালককে আটক করা হয়েছে ইনভেস্টিগেশনে কি বাইরে ওর নামটা কি স্যার কারণ আমি আপনার রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল थांनाय सालखिसा रंबै गोरों गोरों आमसायाव फुटबल थुमुं बेलायना हहमदो दंजा त्रिपुरा सिख्लारनि बिसिङाव सिख्ला जालायनो केफे मानिबाय कातिमुं या काकमुं रुनानि बागै त्रिपुरा मथा थुमुनि फासिं दर रुइ दंगो थाना सालकिसा रोमै गोरों गोरों आमसायो फुटबल थुमुं बेलायखेनो हहमदोदम ओंलायजा त्रिपुरा सिख्लारनि बिसिं सिख्ला जालायनो केफे मानिबाय कातिमुंनि बागै या कामुंनि बागै त्रिपुरा मथा थुमुनि फासिंगो दर रुइ दंगो आपनि बथाय तिनि मानका हेजामरा साबजुनाल अभिजन साबजुनाल बाय हेजामरा साबजुनाल त्रिपुरा मथा लेक थंलायमानि गप्लाय ओंखा हेजामरा साबजुनाल थुमुं ओंखा दाइमारा गारिया हाति थंखलावो गप्लाय ओंगे बेलायखेना तंथकजाक MDC रविन्द्र देव बर्मा बिनि लगे गुबुन थंनाय सिख्लारनि बिसिंगोबो तंथंमोने बया सिबजाजाक नायनायबायदि चिनि मांपिलिवो তিনি বেলাকেনে তংকা যে হেজামারা সাবজুন ভাই অবিচরণ সাবজুন যে খেলা খেলাবেনি আর দেখা হচ্ছে হেজামারা সাবজুন পাইকা বেলা বস হাইকেনে তুমি নাই কুমলং বসং না তুমি নাই হেজামারা সাবজুনি প্লেয়ার হোক বেলাকেনে কান্দে থিঙ্কা বনে বেলাকা হামাই মারো চিনি সিগারক চিনি যে থুংনাই রক খুব ক্রাক ক্রাক একদম কম কম বনে কাছে কাছে বল সাগরে মূল্যবান বনে বাগে বেলাকে তমকা আমাই যাই তিনি রুনাল মামা সাকা বড় বসুংবা ইবাকসানো উসকাঙ্গ সুনা সাইজ খাইরাই স্যার চিনি কোচ ন কিসা তম সানামু জং কোচ ন কোচ কে বেলাকে কাম জাবরা তো কাম ন ও একদম পরীক্ষা যত শিশুক মুলিয়ে রাসে বকাই যোগ যোগ টাকা ini kolom roman tam ka sai bilet ini deu ini kam jong nai belagar hambai bonobo sini kurs pom sarik tibor borno class khaimang no khub kam kai emon babe tini khela khlaiga অন্তত जों खुमुलुं जरले অন্তত काफिगिरि माननाय স্যার তাই থুনাই রংनो नोंनि नि बखानि मुसुक्ति तामो याफारनो आं तो बुंनो हामायसिमा याफानायखौ जों तैबो दंगो बुसखांगो बोनो तैबो कामका मा फोरोंनाय सिनि कुर्सनो दायित्व मारनाय बनबो जों जतन मासुबानाय अनुसुबा हय जों बुसखांगो जे जों तो माननाय बेदानाय माने खुमुलुंबाय खूब समबत खुमुलुंबाय जों बो आरो सिदै नाय जात आमति नि जों व्यवस्था माखलाले बेलाके आयांगो सेन खायो
Hari bongdol masuk. Adil. Mau kamu dulu. Good, good. Olah box satu kan lah. Oh, jangan main satu nih. Hai. Kita yang untuk siapa? Hai. Hai. Proses belum. Hai. Good. Hati kita roda. Back back. Tenang nih. Tenang nih. Banyak deh. 여러분들의 삶의 기술다 덕수를 먹이 안고인의 더북 다복생 하나하이 신임문복하고 탕라이는 진이 오비저론 sabjunalni jedu saibno riserowai bonobo sinimungrovai jeng rese Gadi deh Kiran. Gadi deh. Gad. Nadi wal nadi. Bas. Bahar deh. Bahar deh. Bahar ke. Dari yang pas.
Dukan bawa nangka. Komiti sini bosnya rumah koyo sini bayar semua kata tuh pandar benar-benar koyo komiti penting sekarang Gol jago tepe mencari. Ada level. Apa dia? Otak sih. Nah, yang saya hamil kering dari Oh, supaya betul lagi grip lah. Oh, harus teh jadi. Pacak. Kabur dong deh. Pinjang dukungan tu Hello. Do, ready? Oh, yang tu je. Ready. Yang. Ada 1, 2, 3, go. Okay. Ante bro finally ang kini exam bagai. Kebra angkol khai khana ka bro একটা নি tong bne kya bokatra phai so bagya ka duta ripa kya ansao du ekta ante donan bagya access tak lagya taba oro hai so bagya khushi a hai next time angke apon bagya preparation khai dong hai je kam gulung bai thuna bagai Mo LDC chakriman na. Yang bol bro. Tago. Ate tang lagi. Gol bubai sih deh. Cek. Sar কয়েকটা কক সাইড গাড়ি কয়েকটা ক্যাপ্টেন গোলকিপার Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampawono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru sapsa jora mano jora kari uno insurance khlai mannai teirang khatimuni kok biti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sangduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda scheme tabok tubujagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei abrong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code
AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडू नंबर 85751020/82580375592 email debormanayantara@gmail.com जेरमनि नांगौमोन इंसुरेंस ताबो खलाजाया खोन तंख बरक दाक्ति खलायै अनिक माव करंगै मानो तामनि हनबा बुफ्रो तामरो पातु थां के पुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथनि सागदुनि सिमि मालखों मोटरसाइकेल आकरनि इंसुरेंस तै रां खाति मुंनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंग बरक द न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड बाय करंगै इंसुरेंस तै रां खाति मुंनि कक बिदि नावि मानो ककदिशाला आनन्दमार्ग संगनि लवाजों बाय सालग्राजरि रामद्रोमलक सबनि आमसायाव गोथार राखि बन्धन साल पालाय लेखा ककदिशाला आनन्दमार्ग संघ निलवाजों बाय सालग्राजरि रामद्रोमलक सबनि आमसायाव गोथार राखि बन्धन साल पालाय लेखा आसला लामाते थांनाय सुखायनाय सामं खायनाय नायमुथारनो बहायनो राखि खावै गदै दुगैचारि लेखा আজকে শ্রাবণী পূর্ণিমা বা ঝুলন পূর্ণিমা তার আরেকটা বিশেষ নাম যেটা ভারতবর্ষব্যাপী পরিচিত রাখি বন্ধন উৎসব। এই উপলক্ষে আমরা আমাদের স্থানীয় মানুষের মধ্যে সবার মধ্যে একটা ভ্রাতৃত্বের সৌভাতৃত্বের বন্ধন যেন সুদৃঢ় হয় এই উদ্দেশ্যে আজকে আমরা রাখি নিয়ে সবাইকে রাখি বাঁধতে নিয়েছি। কোন সংস্থা থেকে আপনার বেরিয়েছে? আমরা আনন্দমার্গ প্রচার সংগঠন। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী শঙ্কর। ककदिशाला बुबाग राखर आगुनि रेवसिंनाय पावनो एसएफआई अभयनगर अंचल कमिटी लवाजों बाय कायसा थैरि मुंसेगाते पांदा फायजाखा ककदिशाला बुबाग राखर आगुनि रेवसिंनाय पावनो एसएफआई अभयनगर अंचल कमिटी लवाजों बाय कायसा थैरि मुंसेगाते पांदा खायजाखा आसला फायमानजाखा हासनि केबिने बदनि आदक मानिक सरकार राखि बंधुनि सालो যত হালক গাহামকে নারংমানি লগে লগে অমহাইকিন থৈরি মুंसेगाते पांदानि बिसिंतिबो अमहाय हालक दारनानि बेबि शाखा मानिक सरकार মানে যে রাখি পূর্ণিমা আমার কিন্তু জানা ছিল না। বাড়ি থেকে যখন বেরোচ্ছি তখন বাচ্চা একটা মেয়ে এসে প্রত্যেক বছর আসে, হ্যাঁ আমি খুব ছুটছি, টাইম নেই, 10:30 আসার কথা আমার, সে ট্রেনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো বললাম তো দারুণ দিন। এই রাখি বন্ধনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধকে সম্প্রসারিত করার একটা আকাঙ্ক্ষা প্রত্যয় ব্যক্ত হয়। ঠিক তার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হচ্ছে রক্তদান। ধর্ম নাই, বর্ণ নাই, সম্প্রদায় নাই, জাত নাই, দেশ নাই, রাজ্য নাই। রেড ক্রস সোসাইটি, রেড ক্রিসেন্ট, এরা কিন্তু এক দেশ থেকে রক্ত নিয়ে আরেক দেশে রক্ত পাঠায়। আমার তো ধারণা আফগানিস্তানে এখন যা চলছে, আহত হচ্ছে মানুষ, জখম হচ্ছে মানুষ, যদিও সব তথ্য আসছে না। এই রেড ক্রিসেন্ট টু রেড ক্রস, ওখানে তো আর রক্তদান শিবির করা সম্ভব না। এখন পৃথিবীর অন্য জায়গা থেকে রক্ত সংগ্রহ করে কিন্তু ওখানে নিয়ে যাবে। যাদের দরকার তারা জিজ্ঞেস করবে না কোন দেশের রক্ত, কোন ধর্মের মানুষের রক্ত। এই রক্তদানের মধ্যে এই যে নিহিত বৈশিষ্ট্য, মৌলিক দিক, একটা দারুণ ঘটনা। আজকের দিনটা দারুণভাবে মিলে গেছে। যারাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে তাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা এলাকাতেই করত। 1 বছর আগে তাদের এলাকাতে রক্তদান শিবিরে আমি গিয়েছিলাম। আমার সন্দেহ হয়েছে যে ভদ্রলোক বাড়িটা ছেড়ে দিলেন, 7 দিনের মাথায় তার বাড়িটা আক্রমণ করল। কাপুরুষতা, অমানবিকতা কতটা মানে নিম্ন পর্যায়ে গেলে পড়ে হতে পারে। আর এই ভদ্রলোক, তার বাচ্চারা আসতো, কথাবার্তা বললো আমার সাথে, কেমন না দারুণ উৎসাহ নিয়ে। ঠিক আছে, আমাদের পাড়ার ছেলেরা রক্ত দেবে, আমার বাড়িতে জায়গা আছে, কেন আমি দেবো? তার বাড়ি আক্রমণ করে ফেলল, মোটর বাইক ভাঙলো, আগুন দেওয়ার চেষ্টা করলো, দরজা জানালা ভাঙলো। এমন পরিস্থিতি, ওখানে আমি যাই এটাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারছিলেন না, পরিবেশটা এরকম হয়েছে। বুঝতে পারছেন? এই জায়গায় তারা এবার এখানে করছে, তারা চাইছিল এলাকায়। না ঠিক আছে, এখানে করো না, এই তো চলছে ত্রিপুরা। যাই হোক, আবার আজকের দিনের যেটা আবেদন হবে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের কাছে একতা, সংহতি, সম্প্রীতি,
ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে এটাকে সুসংহত করার জন্য রক্তদান দেহদান এর মতো মহৎ কর্মসূচি কিছু হতে পারে। তারা লড়াই করছেন, যেমন গতকালকে আগরতলায় তারা মিছিল করেছেন, হোয়ার ইজ মাই জব, কাজ কোথায়? এবং তারা বলছে কাজ তো তোমরাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছো, তোমরা রক্ষা করছো না এখন। কাজে এটাই তারা জানতে চাইছে। এই লড়াইয়ে যেমন তারা আছে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের পাশে থেকে বিপন্ন মানুষকে যতটা পারে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে নেই। এই জায়গা হচ্ছে টিওয়াইএফ এর সঙ্গে অন্য যুব সংগঠনের মৌলিক পার্থক্য, এটা বুঝতে হবে। কাজে তাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে, আনুষ্ঠানিকতা না, এটা মানে একটা নৈমিত্তিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই কাজটা করতে হবে। এটি আমার Kirima Shisha Lahar Pati Wik Horoksa Sere Lama Arika Take Bama Shak Deraza Horbothani Bindia Rock Shak Nainaba Tubi Feka Patika Kokri Shak Pumi Jorava Omorpur Udaipur Lahani Gandari Amsayo Kirima Shisha Lahar Pati Wik Horoksa Sere Lama Arika Take Bama Shak Deraka Horbothani Bindia Rock Shak Nainaba Tubi Feka Patika Kokri Shak Pumi Jorava Omorpur Udaipur Lahani Gandari Amsayo Shawimanka TR03361 number ni borok tuja commander Malkhong Udaipur Omorpur Bekhak Thangai Tongmani Malkhong Gandari Amsayo Chokbai Kana Yak Are Lai Filjagai Thangka Te Galai Thangka Kutugo Patima Thaino Champolai Koloi Munge Khoroksa Sarai Langma Arika Patimane Kokto Makhanawi Thangai Shogai Horbothana Birindia Te Omorpur Birigon Thana Police Patima Thaini Thujak Sarai Te Sakdera Rongno Khosai Tubujak Omorpur Hospital Thunai Sarai ni nok Omorpur Tuju Amsayo Hone Shawimanka Yang Omorpur Tin Goria Amsayo Khoroktam Shamontanero Thimani se Kutung Shigun Omahajurawo Te Khoroksa Sarai Asumsa Thimabai Amsayo Tabo Kha Khamani Monak Boya Sizaja Barhakotuni Social Justice State Social Empowerment Barza Manjak Montri Pratima Bundi Yagrombai Bishal Gorbo Kunlago Rengno Khalawa Tibra Hastini OBC Corporation Bhakte Khorok Thamsisa Beneficiaries Maneroni Bishingo Auto Malcolm Bagarizakha Barhakotuni Social Justice State Social Empowerment Barza Manjak Montri Pratima Bundi Yagrombai Bishal Gorbo Kunlago Rengno Khalawa Tibra Hastini OBC Corporation Bhakte Khorok Thamsisa Beneficiaries Maneroni Bishingo Auto Malcolm Khubi Rang Lakarizakha Pandab Phaimanjaka Hakotoni Montri Pratima Bumik Tibra Hasini BJP Pradesh Yaksu Kasko Rajiv Bhattacharya OBC Corporation Chairman Tapos Mojumdar Khobai Kubuni Adon Rao Tadi Mushimoni Bishinti Panda Chengrika Joto Manjak Fanan Arwai Rao এই ধারণা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে। এই ধারণা পরিবর্তন হওয়ার পরে 2018 সালে আমাদের রাজ্য আপনারা পরিবর্তন করেছেন। 2018 আগেও 2014 যখন নির্বাচন চলছিল তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা এসেছিলেন, কিন্তু আমার ত্রিপুরার মানুষরা ওনাকে ভরসা করতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে উনি কাজ করছেন এবং ত্রিপুরার যে মানুষ লক্ষ্য করছে আমাদের আশা আগরতলা রাখলেন বছরের প্রত্যেক বছর 3-4 মাসের বন্ধ থাকে করে পেট্রোলের দাম বাড়া আমাদের 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী যে কষ্ট হচ্ছে বিগত এক বছর ধরে কয়েক বছর দুই যুগ ধরে আমরা যে অবহেলা রয়েছি, আমরা যে কষ্ট পাচ্ছিলাম সেটাকে অভ্যস্ত করে আমাদের জন্য চিন্তা করে। কিন্তু আমরা দেখলাম 2016 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমার মুখ্যমন্ত্রী যারা ডিএমকে রাত্রি 10:30টার সময় ফোন করে বলছে, মাননীয় ডিএম সাহেব আমি 10:30টার সময় রাত্রে ফোন করেছি, আপনার অসুবিধা হয়নি তো? আমি চাই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নোয়ার পরে রাস্তাটা ঠিক হবে, যত কিছু প্রয়োজন আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন। কালকে সকাল থেকে আপনার ক্লাসে রাখবেন। আমি চাই 7 দিনের মধ্যে আমার ত্রিপুরা 37 লক্ষ মানুষের যে লাইফ লাইন সেই লাইফ লাইন ঠিক হতে লাগে। ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বেকার ভাইদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবহন ক্ষেত্রে গাড়ি অটো এগুলো প্রদান করা হয়। আমাদের রাজ্যের
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য, ত্রিপুরাদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, প্রতিনিয়ত 2018 সালের পর থেকে কিভাবে ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর করা যায়, কিভাবে ত্রিপুরাতে প্রত্যেকটা পরিবারে রোজগারের ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে প্রত্যেকটা পরিবারের আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করা যায়, তার जिएरक इंसुरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहाम के सावै माइया बर थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहाम को बिदि मानो एबा जरा गरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानि बरंनि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंसुरेंस खलाय माननाय तेरा खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिनो हाजाक इंसुरेंस कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंसुरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुकबो अबुति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बरनि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनायनि बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडो नंबर 8575102825-825-803-7592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंसुरेंस ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थां के बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथानि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इंसुरेंस तै रां खाति मुंनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा न्यू इंडिया इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै इंसुरेंस तै रां खाति मुंनि कक बिदि नावि मानो 23 आगस्ट सालमारि इंखा त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड साल 23 आगस्ट सालमारि इंखा त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड साल आ सालनो पालाया थांथनि लाइथांनि बिसुआ खमुलंग फाइब्रो हाथाय गतर लाहार पाति लामा आरिमानि खवाय तुलासिगर ब्लक बाय खबजा जाम्पर आमसे थैथांजो दाकुक सुगरंजन देबरमा आबनि बगिनो बनो मैतु खायमेनि बिसिंति बिनि सिमालंग थागै साबसुत्रा खालायका आइपिएफ तिबतनि आदंर वानजाखा खवाय सालका डिविजन आइपिएफ नि ऑफिस सेक्रेटारि नंद देबरमा खवाय सालका डिविजन नि एडवाइजरी मेंबर खवाय सालका सिकला आइपिएफ नि ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटारि नान्तु देबरमा कादे कुबनि आदंर তিনি তামনি বাগৈ উরা তাকক সুকুরঞ্জননি সীমালগ্ন নরক পরিষ্কার খাইলাইকা আবো কিসা डिटेल साइकेटारि तेनि निसिनि मुंग्रिदि नि मुंखाय आं खवाय इस्ट डिविजन पार्टी आईपीएफ तिनि ऑफिस सेक्रेटारि ते आनबु मुंखाय नंद कुमार देबबर्मा जों तिनि थानाय 2019 त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्ड देव मिसिलो थांतानि खुमुलुंग थांतानि लामाव गारि देरा मुंबाय
ताकुक सुकुरन्जन देबबर्मा तै तपन देबबर्मा थैजाखा बरंनो मुइतु खलायै जों खाना मुमसंनानि बागै जों दिनै ताकुक सुकुरन्जन देबबर्मानि सिमालंआव फायै जों पार्टी IPF तिनंगै बनो जों परिस्कार खालाय दङ जों बनो खाना तेसा त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड डिमान्डे थांमानि सिगां जों फुङो मुमा कनसागै जों खाना तेसा मिसिल थांलायनाय तै आं जत पार्टी IPF तिनि जेरै सापर्ट खाय दंनाय तै त्रिपुरालेण्ड हामजाक दंनाय ताकुक तै बुकुक जोंनो बरं जे थै थांमानि जे बंनि लांमानो जे मुइतु खायै बरंनो जत बरंनि बागै गाहाम सुरिनान बागै आं चिनि पार्टी IPF तिनंगै जतन कबगो हामबाय ताकुक नि सिनि मुं किचा रेवै तिनि ताम नि बागै नारो तिरि रो फके किचा तेल साइकिरा दे आनि सिनि मुंखाय आं IPF नि खवाई ईस्ट डिविजन नि एडवाइजरी मेम्बार जोंरो फाइमानो उद्देश्य हलो थानाय 2019 जों त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड डिमान्डे पालायनानै थांतानि चिनि कामिनिनो सुकुरन्जन कायसा गारि देरा मुंबाय बिनि लांमा चखा ताई रेमा दैसानि तपन बिनिबो लांमा चखा जों हायनोहाय ताकलायनि 2021 खाना 23 तारिख जों त्रिपुरा स्टेट डिमान्डे थानानि तै बंनि लांमा संमाने बंनि सिमालंनि थायो जों खाना मम जाति गोथार संनान बागै जों दिनैनो IPF तिनि उद्योगे जों साबखायखा आबनो चिनि नाहारमुं जों जत त्रिपुरासा IPF ति खाय दंनाय जे त्रिपुरालेण्ड हामजांनाय नङा जों आहाबन खायो तामो CPM तामो BJP तामो त्रिपुरा मथा जों जतनो दरकार नांगौ फायदि जों बाय सामिलिंदि जों जतनो आहाबन खायो आनकक सामान्य अरन पाइका जों खाना हायनाहाय सिनि त्रिपुरा हुड स्टेट डिमान्डेनो जों पालन खायनाय आरो साइनानि कक अरन मुथाका खोनाट ताकुक सुकुरन्जननि थैमानि साल त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड डिमान्डेआव थांतानि लामाव गारि एक्सिडेन्ट नंमान बागै थैमानि तै नोंबो फाङै तामो सानानै मुसुं त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारनो आंनि बोसोला थैनो नङा थाङै त्रिपुरालेण्ड थाङै थैया लामा चखा जिबि हस्पिटाल थाङै आं आबो बिनि मल काहे खमना रक बागै आं नखाय दं साबनो सान पार्टीनो सरकारनो सानि आं कय दं आसुंनो कक खोनाट त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड डिमान्डे ताकुक सुकुरन्जननि सिमालंग जों नरक फाइ परिष्कार खायकिया खोनाक नरक कयतानि समय रगो उरो फाइ ममसक पाइनानि आबो किसा डिटेल सावैते निन परिचय रिया कोने सानान बागै याफार जागो हामबाय आं यूथ IPF नि डिविजन अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि ओंखायनो आं बुंनांतो देबबर्मा जोंरो तिनि थांनाय 2019 नि तेसा पुलान्टे साना आं नांतो देबबर्मा खवाइस डिविजन नि यूथ IPF नि अर्गानाइजिंग सेक्रेटारि ओंखायनो जों तिनि अरो सिमालंग साबखाले माने ओंखायनो थांनाय DCU 2019 जों त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड नि चिनि 23 अगस्त थांनाय तानि चिनि ताकुक सुकुरन्जन देबबर्मा गारि देरे मुंबाय हाथाय कतर गारि देरे मुंबाय लांमा चखा अबनि बागै जों बोसोर बुरुम जों 23 अगस्त जों बिनि सिमालंग परिष्कार खायै जों मम सकलायो जों ते बन मुइतो खायो ओंखाय ते दिनेबो हायनो खाना 23 अगस्त त्रिपुरालेण्ड स्टेट हुड नि दिन ओंखाय जों खाना खय ईस्ट डिविजन नि ओंगै जों दुबसरा स्कुल पालायना थां दंगो ते अबनो बागैनो जों बन मुइतो खायै दिनै अर सिमालं साब खायलायखा एबं ते चिनि सरकारनि हयते
जों आरो मर खमना बागैबो बिनि इ दफाय सकपायजाक এবং তেব আরো মর খবমা পরিবর্তে নাইথতকে মর খবজাকনাই ओंखाय जों दिनै मर खबजायनि सिगां अर जों बेरारक थैखायाखै जों खोना जों अर 9टा समय जों बनो मुइतु खाय चिनि ताखक सुग्रंजन मुइतु खायै जों अर मुमरक सकलायजाकनाय ओंखायके अरते चिनि चाम्पार रिजनलनि जत्त चिनि त्रिपुरालेन हामजाकनाय रक ते त्रिपुरा सारकनि बागै जबा खायनाय रक जत्त सेंक्राक रंनो जों खोना अर फायै चिनि ताखक सुग्रंजन अर मम सकताने जतन फायै पाल खाय लगिरिना बागै जतनन कयो हामबाय ताखुक सुकुरंजननि बिनि सीमालंग तिनि फायै पाटे आईपीएफ ति साम्पह रेजिडेंट हयते फायाखनै परिष्कार खायलायका खोना फुंनि 9टा तामानि जरावनो ताखुक सुकुरंजननि सीमालंग मम सकलायनाय जों त्रिपुरालेन स्टेट हु डिमान्ड देव थायासानि सिगां मम सकलायाखनलाय जों जत चाम्पह रेजिडेंटनि जत आदं रगनो कयजागो फुं 8टानि बिसिं फायसक पायै जों मम सकयाखनै जों 9टा मम सकयाखनै जों त्रिपुरालेन स्टेट हु डिमान्ड दे हो थालायनाय हामबाय तिनि कब्र कप्तमा आमसुनो ओलि कब्र कप्तमा नायनानै जय वैनाय तंग्रि स्रांसाथि